Bonjour, c'est Lola Lacroix. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo très particulière aujourd'hui. Je ne vous demanderai pas de vous abonner ou quoi que ce soit, car cela fait longtemps que ma petite chaîne vous donne des prières d'exorcisme dédiées à des cas particuliers. Mais je m'aperçois que je ne vous ai jamais donné d'exorcisme complet tel qu'on le pratique en temps réel, avec des cas concrets, du genre de ceux que j'accomplis pour des personnes qui me le demandent. Certes, celui-ci n'est pas personnalisé comme je le fais pour des situations qu'on me présente, mais il appartient à la tradition telle qu'elle a été prescrite au tournant du XVIIe siècle. Plusieurs parties de ce texte sont encore utilisées lors de la consécration d'église par exemple, et je vous le livre dans sa totalité. Il n'y aura pas de commentaires à la fin, car nous allons entrer dans un espace sacré que je ne voudrais pas briser avec des considérations pratiques. Vous pourrez obtenir le texte en français si vous le souhaitez, car un exorcisme comme il se doit se fait en langue latine. Pour cela, il faudra m'écrire, exposer la raison de votre intérêt pour cet exorcisme, et je vous répondrai avec grand plaisir. Dernière chose. L'utilité de cette prière, destinée à chasser tout démon, toute entité néfaste, tout mal, toute onde négative et tout esprit malin vous aidera grandement. Si vous subissez des désagréments, dont je sais qu'ils peuvent être extrêmement douloureux, voire effrayants, écoutez-le en boucle, dormez en l'écoutant, l'hypnopédie fait des miracles. La prière séculaire protégera votre sommeil, votre maison. Alors avant de commencer, respirez donc doucement en fermant les yeux. Détendez-vous. Visualisez que vous vous trouvez au pied de la Sainte Croix de Jésus-Christ. Ancrez-vous en ce lieu sacré, sous le signe le plus puissant pour chasser tout ce qui n'est pas de Dieu le Créateur. Et en esprit, élevez-vous sur cette croix, en marquant une halte à chaque plaie sainte. Les pieds du Christ, le côté frappé de la lance, le dos flagellé, le flanc brisé, le cœur épuisé, les mains torturées, l'épaule qui a porté la croix et a porté ainsi la 6e plaie mystérieuse, le front torturé par la couronne de l'opprobre, et l'âme du Christ enfin, l'âme qui sanctifie tout, après avoir subi les blessures émotionnelles infligées par son entourage le plus proche, par la foule, par ses bourreaux, par les archontes qui voulaient sa tête, humilié par les soldats, abandonné par Pierre et ses amis, rejeté par ceux qui l'acclamaient avec des rameaux et qui réclament à présent sa mort, trahi par Judas, subissant l'injustice du lâche romain, Pilate. À présent, élevez encore votre esprit dans le cœur sacré de l'univers, en Marie et en Jésus. C'est de là, dans le cœur, dans la plus puissante des énergies qui sauvent le monde, à savoir l'amour infini, inconditionnel, que nous allons opérer et chasser tout ce qui n'est pas de cet amour ou de cette énergie de lumière parfaite. Nous commençons, alors recueillez-vous encore et signez-vous. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti et Mater Verbi Regina Angelorum. Amen. Adjutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, ecce crucem Domini, fugite partes adversae, vicit Leo de tribu Iuda, radix David. Exsurgat Deus, et dissipentur inimice eius, et fugiant, qui oderunt eum a facie eius. Sicut deficit sumus, deficiant, sicut fluit cera a facie ignis, sic pereant peccatores a facie Dei. Et justie pulentur, et exultent in conspectu Dei,
et deletentur in laetitia. Cantate Deo, psalmum dicite nomini eius, iter facite ei, qui ascendit super occasum, Dominus, nomen illi. Exultate in conspectu eius, turbabuntur a facie eius, patris orphanorum, et iudicis viduarum. Deus in loco sancto suo, Deus qui in habitate facit unius moris in domo, qui educit vinctos in fortitudine, similiter eos qui exasperant, qui habitant in sepulchris. Deus cum egredereris in conspectu populi tui, cum pertansires in deserto. Terra mota est, et enim caelu distilla verunt a facie Dei Sinai, a facie Dei Israel. Pluviam voluntariam segregabis Deus hereditatis tuae, et infirmata est, tu vero perfecistiam. Animalia tua habitabunt in ea, parasti in dulcedine tua pauperi Deus. Dominus dabit verbum evangelizantibus virtute multa. Rex virtutem dilecti, et speciei domus divere spolia. Si dormiatis inter medios cleros, pennae columbae deangentatae, et posteriora dorsi eius in pallore auri. Dum discernit caelestis reges supeream, nive deambulabuntur, in selmon mons Dei, mons pinguis, mons coagulatur, mons pinguis, ut quid suppicamini, mondes coagulatos mons, mons, in quo bene placitum est Deo habitare in eo, et enim Dominus habitabit in finem. Corrus Dei decem millibus multiplex, milia laetantium Dominus in eis in Sinain sancto. Ascendisti in altum, cepisti captivitatem, accepisti dona in hominibus, et enim non credentes. In habitare Dominum Deum, benedictus Dominus die quotidie, prosperum iter faciet nobis, Deus salutarium nostrorum, Deus noster, Deus salvos faciendi, et Domini exitus mortis. Verum tamen Deus confringet, capita inimicorum suorum, verticem capilli, perambulantium in delictis suis, dixit Dominus ex basam convertam in profundus maris, ut intinguantur pestus in sanguine, lingua canum tuorum ex inimicis abipso. Viderunt ingressus tuos Deus, ingressus Dei mei, regis mei, qui est in sancto. Praevenerunt principes, conjunctibus salentibus, in medio juvencularum timpanistriarum. In ecclesiis benedicte Domine Deo, de fontibus Israel. Ibi Benjamin adolescentulus in mentis excessu. Principes Iuda, duces eorum, principes Zabulon, principes Neftali. Manda Deus virtuti tuae, confirma hoc Deus, quod operatus est in nobis. A templo tuo in Jerusalem, tibi offerent reges numera,
increpa feras arundinis, congregatio taurorum in vacis populorum. Ut excludeant eos, qui probatis sunt argento, dissipa gentes quae bella volunt, venient legati ex Aegypto, a Etiopia prae veniet manus eius Deo. Regnat terrae cantate Deo, psalite Domino. Psalite Deo, qui ascendit super caelum caeli, ad orientem. Ecce dabit voci, suam vocen virtutis, date gloriam Deo super Israel, magnificentia eius, et virtus eius in nubibus. Mirabilis Deus, in sanctis suis, Deus Israel ipse dabis virtutem, et fortitudinem plebis suae, benedictus Deus, gloria, Patri, et Filii, et Spiritus Sancto, et Mater Verbi, in saecula saeculorum. Amen. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Domine Deus omnipotens, qui omnia tuo dispensas arbitrio, tu pater clemens, tu pius propitiator, tu maestrorum consolator, tu tribulatorum fortitudo, tu aegro tantium medicus, tu defensor tuorum plasmatum, respice de sede sancta tua, super ung famulum tuum, ang famulam tuam, quem malignus conturbat spiritus, et memores se digneris, quia opus manum tuarum est, et pretius sanguine sueum, filius tuus, redimere dignatus est, et concede, ut medelam tuam non solum in corpore, sed etiam in anima sentiat. Per eumdem Dominum nostrum Iesum Christum. Amen. Omnipotens sempiterne Deus, Pater Domini nostri Iesu Christi, te supplices exoramus, ut imperes, diabolo qui ung famulum tuum, ang famulam tuam detinet, ut abeo abea recedat, et libera eam, et libera eum, qui credit in verum liberatorem, ut amota omni vexatione diaboli, maiestati tuae libera mente deserviat per eumdem Dominum, et per Iesum Christum, qui vivit et regnam, in saecula saeculorum ad extera tua Domine. Oramus pietatem tuam, omnipotens Deus, ut praestes auxilium familiae tuae, et clementer exaudire digneris preces nostras, ut famulum tuum, ut famulam tuam, abac infirmitate, ad integram iubeas reverti corporis sanitatem. Per Deum nostrum, Dominum, et per Iesum Christum, qui vivit et regnat ad extera tua. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Sequentia sancti evangelii secundum Marcum, gloria tibi Domine. Verbum Domini. In illo tempore recumbentibus undecim discipulis apparuit illis Iesus, et exprobravit incredulitatem eorum, et durit iam cordis, quiais, qui viderant eum resurrexis se, non crediderunt, et dixit eis, euntes in mundum universum, praedicate evangelium omni creaturae, qui crediderit, et baptisastus fuerit, salvus erit, qui vero non crediderit, condemnabitur. Signa autem eos, qui crediderint, aexequentur, in nomine meo daemonia ejicient, linguis loquentur novis, serpentens tollent, et si mortiferum quid biberint, non eis nocebit.
super aegros manus imponent, et bene abebunt, et Dominus quidem Iesus postquam locutus est eis, assumptus est in caelum, et sedet ad exteris Dei. Illiotem profecti praedicaverunt ubique Domino cooperante, et sermonem confirmantem sequentibus signis, Deo gratias. Sancta Maria bene amata, Virgo perpetua mater Dei templum Domini, Sacrarium Spiritus Sancti, atque omnes angeli et archangeli principatur et potestates, virtutes et dominationes, troni cherubim et seraphim, atque omnes sanqui patriarchae, prophetiae, apostoli, martyres, confessores, doctores, virgines, nec non est universi Dei electi, intercedere dignen pro illo afflicto. Ad Dominum, ut mereatur plene liberari, et custodiri ab omnibus spiritus immundis animae et corporis vexationibus, sensum perturbationibus, daemonum terroribus, et illusionibus, etiam in sanitate mentis et corporis conservari. Perium, qui venturus est, iudicare vivos et mortuos, et saeculum perignem. Amen. Iesus Mariae Filius, salus mundi, et Dominus, sit tibi clemens et propitius, et liberet te plene, et custodiat te semper, ab omnibus spiritibus immundis, animae et corporis vexationibus, sensum perturbationibus, ac daemonum terroribus, et in bona sanitate mentis et corporis te conservet. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventri tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Omnipotens sempiterne Deus, petimus humili, prece divinam clementiam tuam, ut famulum tuum, ut famulam tuam, quem conspicimus ab antiquo oste tentatum, esse graviter, et sensu alivores satanae perturbari atque vexari, ab eius impetu clementer eripias. Exorcismus. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, et Mater Verbi. Amen. Adjutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Deus in adjutorium meum intende. Domine ad adjuvandum me festina, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, tribue quaeso, ita nos corporis et sanguinis tui, sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis, et regnas, cum Deo Patre, in unitate Spiritus Sancti Deus, in amore Mater Dei, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Deus, Deus refugium nostrum et virtus, ad estopis famulorum tuorum precibus. Auctor ipse pietatis et praesta, ut quod fideliter petimus, efficaciter consequamur, per Dominum nostrum. Amen. Ineffabilem misericordiam tuam Domine, uic servo tuo, hoc serva tua, clementer ostende, ut simul eum, ut simul eam, et a peccatis omnibus exuas, et a penis quas prois meretur eripias. Per Dominum nostrum Iesum Christum. Amen.
preces famuli tui, famula tua, quae sumus Domine clementer exaudi, ut qui juste pro peccatis suis affligitur, pro tui nominibus gloria, misericorditer liberetur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Deus, qui ung famulum tuum, qui anc famulam tuam, in tantis periculis constitutum, pro humanax quis fragilitate non posse subsistere, da ea salutem mentis et corporis, ut ea quae pro peccatis suis patitur, te adjuvante vincat, per Christum Dominum nostrum. Amen. Da, quae sumus omnipotens Deus, ut hic famulus tuus, ut ac famula tua, qui in tot adversi ex sua infirmitate deficit, intercedente filii tui unigeniti passione respiret. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen. Deus, Deus, Deus qui gloriosissimum nomen Iesu Christi, filii tui Domini nostri, fecisti fidelibus tuis summo suavitatis, affectu amabile, et maligni spirituibus tremendum, atque terribile concede propitius, ut omnes qui hoc nomen Iesu, devote venerantur in terris, sanctae consolationis dulcedinem, in praesenti perpician, et in futuro gaudium exultationis, en interminabilis jubilationis obtineant in caelis. Per eumdem Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus et in amore Mater Dei, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Libri Tobiae. In diebus illis oravit sacra filia raguelis ad Dominum dicens. Benedictum est nomen tuum Deum Patrum nostrorum, qui cum iratus fueris, misericordiam facies, et in tempore tribulationis peccata dimitis is, qui invocante, a te Domine faciem meam converto, a te oculos meos dirigo, peto Domine, ut de vinculo improperi uius absolvas me. Tu autem Domine, miserere nobis. Amen. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, humanum genus, et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt. Fuit homo missus ad Deo, qui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine. Ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium periberet de lumine. Erat lux vera, quae illuminat omnem feminam et omnem hominem venientem in nunc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factum est, et mundus eum non cognovit. In propitia venit, et sui eum non receperunt, quod autem receperunt eum, dediteis potestatem filios Dei fieri. Is, qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt, et verbum caro factum est.
et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patre, plenum gratiae et veritatis, laus tibi Christe. Amen. Exorcismus. Per evangelica dicta, extinguatur, dissipetur, destruatur in te omnis malitia diabolica in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti et Mater Dei. Amen. Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam, et secundum multitudinem misereationem tuarum dele iniquitatem meam. Amplius lava me ab iniquitate mea, et a peccatum mea munda me. Quoniam iniquitatem meam ego cognosco, et peccatum meum contra me est semper. Tibi soli peccavi, et malum coram te feci, et justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum judicaris. Ecce enim iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis concepit me mater mea. Ecce enim veritatem dilexisti, incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti mi. Asperges me hisopo et mundabor, lavabis me, et super nivem deambulabor. Auditui meo dabis gaudium et laetitiam, et exultabunt ossa humiliata. Averte faciem tuam a peccatis meis, et omnes iniquitates meas dele. Cor mundum crea in me Deus, et spiritum rectum innova in visceribus meis. Ne progicias me a facie tua, et spiritum sanctum tuum ne auferas a me. Redemi laetitiam salutaris tui, et spiritu principali confirma me. Docebo iniquos vias tuas, et impii ad te convertentur. Libera me de sanguinis debus, Deus salutis meae, et exultabit lingua mea justitiam tuam. Domine labia mea peries, et os meum annuntiabit laudem tuam. Quoniam si voluisses sacrificium dedissem utique, holocaustis non delectaberis. Sacrificium Deum, spiritus contribulatus, cor contritum et humilitiatum, Deus ne despicies. Benigne fac Domine, in bona voluntate tuasion, ut aedificentur muri Jerusalem. Tunc acceptabis sacrificium justitiae, oblationes et holocausta, tunc impotens super altere tuum vitulus. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto et Mater Verbi, sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Adest. O nequissime spiritus summa pietas, adest ille, qui pro nostra salute passus est, nunc inquit princeps mundi huius, ejicetur foras, hoc est illud corpus quod de corpore virginis sumptum est, quod in stipite crucis extensum est, quod in tumulo iacuit, quod de morte surrexit, quod videntibus discipulis in caelum ascendit. In huius ergo majestatis terribili potestates, tibi spiritus maligno praecipio, ut ex ac creatura Dei, egrediaris, et fugias, nec eam deinceps praesumas molestare. Amen. Quomodo cecidisti de caelo Lucifer, qui mane oriebaris, coristi in terram, qui vulnerabas gentes,
qui dicebas in corde tuo in caelum conscendam, super astradeic saltabo solium meum, et sedebo in monte testamenti in lateribus aquilonis, ascendam super altitudinem nubium, similis ero altissimus. Verum tamen ad infernum detraeris in profundum lanci. Qui te viderint, ad te inclinabuntur, teque proscipient, nunquidiste est vir, qui conturbavit terram, qui concusit regna, tu autem. O Domine, miserere nostri, Deo gratias. Lecto Sancti Evangelii secundum Lucam. In illo tempore erat Iesus ejiciens daemonium, et illuderat mutum, et cum iecisset daemonium, locutus est mutus, et admiratae sunt turbae. Tu autem Domine miserere nostri, Deo gratias. Per evangelica dicta, deleantur omnia nostra delicta, et extinguatur in te omnis virtus diabolica. Dixit Dominus, ex psalmis. Dixit Dominus, Domino meo, sede ad dextris meis. Donec ponam inimicos tuos, scabellum pedum tuorum. Dextera tua Domine, magnificata est in fortitudine, dextera tua Domine, percussit inimicum, et in multitudine gloriae tuae deposuisti, adversarios tuos. Illuminansti mirabiliter a montibus aeternis, turbatis sunt omnes incipientes corde. Tu terribilises, et qui resistit tibi, extunc ira tua. Inimice defecerunt framae, in finem, et civitates destruxisti. Tu confregisti capita draconis, dedisti eum escam populis Aethiopum. Tu dirupisti fontes et torrentes, tu sicatsti fluvios et am, custodit Dominus omnes diligentense, et omnes peccatores disperdet. Dominus, solvit compeditos, Dominus, illuminat caecos, Dominus, erigit elisos, Dominus, diligit justos. Qui habitat in celis irredebiteos, et Dominus subsannabit eos. Deus conterret dentes eorum, in ore ipsorum, mollas leonum confringet Dominus. Virum sanguinum et dolosum abominabitur Dominus, ego autem in multitudine misericordiae tuae introibo in donum tuam, et confitebor nomini tuo. Amen. Dominus, irredebiteum, quoniam prospicit, quod veniet Deis, dies eius. Immitet angelus Domini, in circuitu meum, et eripet eos. Exorcismus. Audite, aspides Tartarei exorciso vos, cuiuscumque generis sitis, ut sine ulla mora discedatis, aba creatura Dei, omnemque maleficium aut maleficii signum dissoluatis. Exorciso vos per eum qui dixit, ego sum qui sum, per simplicissima unitatem Dei. Exorciso vos per veritatem unius principii totius universi creatoris et rectoris. Adjuro vos, ut fugiatis per aeternum Deum Patrem luminum. Adjuro vos per Deum Filium, quem adorant omnes angeli Dei.
Adjuro vos per Spiritum Sanctum, ab Patre Filioque procedentem. Adjuro vos per Mater Dei Regina Angelorum. Adjuro vos, ur relinquatis an creaturam Dei, per Sanctissimam Trinitatem, Patrem, Filium et Spiritum Sanctum, unum Deum omnipotentem, unius essentiae, substantiae, et potestatis, ex quo omnia, per quem omnia, et in quo omnia, qui gloria in saecula. Adjuro vos, per divinarum personarum aequalitatem, impero vobis ut recedeatis, per immensitatem, incomprehensibilitatem, aeternitatem, infinitatem, immutabilitarum tem, justitiam et misericordiam Dei. Exorcis vos, ut ab creatura Dei exeatis, per Filii Dei incarnationem, adventum et nativitatem, per eiusdem baptismum et sanctum ieiumnium, per crucem Christi et passionem, per mortem Domini et sepulturam, per sanctam ipsius resurrectionem, et admirabilem ascensionem, exorcis vos per adventum sanctissimi paracliti, per sanctificationem eius et consolationem, ut ab creatura Dei exeatis, et amplius ne introaetis in eam. Lectio Beati Pauli Apostoli. Fratres, adeamus cum fiducia ad tronum gratiae eius, ut misericordiam consequamur, et gratiam inveniamus in auxilio opportuno, tu autem Domine miserere nostri. Deo gratias. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. In illo tempore, dixis Iesus discipulis suis, petite, et dabitur vobis, quaerite, et invenientis, pulsate, et aperietur vobis, omnis enim qui petit accipit, et qui quaerit invenit, et pulsanti aperietur. Laus tibi Christe, per evangelica dicta deleantur omnia nostra delicta, et insinuatur in te omnis virtus diabolica. Exaudit Deus orationem meam cum deprecor, a timore inimice eripe animam meam. Exaudit Deus deprecationem meam, intende orationi meae, converte Domine captivitatem nostram, sicut torrens in austro, incensa igni, et suffosa, ab increpatione vultus tui peribunt. Deus meus pone illos ut rotam, et sicut stipulam ante faciem venti. Et cognoscant quia nomen tibi Dominus, tu solis altissimus in omni terra. Ne quando dicant in gentibus, ubi es Dei eorum, ne dicant in cordibus suis, euge, euge animae nostrae, nec dicant, devoravimus eum, educes me, de laque ocquem absconderunt mii, quoniam tu es protector meus. Ita persequeris illos, in tempestate tua, in ira tua turbaris eos. Gloria Patri et Filio, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Exorcismus per sacramenta. Exorcis vos, nequis similatrones, qui hominem ad Hierusalem in Ierico, a felicitate innocentiae, ad peccati miseriam descendentem dispoliatis, et plagis impositis semivivum reliquistis. Exorcis vos per piissimum Samaritarum Iesum Christum,
qui per incarnationis humilitatem misero homini approprians alligavit vulneraius. Et visibilibus sacramentis institutis, tamquam oleo et vino infusis, eorum dem sacramentorum virtute infirmum reficere. Et contra vestram nequitiam praesumptamque potentiam vires suppeditare dignatus est. Formidate igitur accedere ad hominis Christiani corpus, qui in morte Christi baptisatus, consepultus est cum illo per baptismum in mortem, atque rutus de potestati tenebrarum vestras cilicet. Translatus est in regnum filii dilectionis Dei, a cuius regno vos excidisse non ignoratis. Adjuro vos, per virtutem Spiritus Sancti, qui in sacramento confirmationis, per chrismatis unctionem et signum crucis, cum impositionem manus episcopalis Christianorum frontibus impressum, in eorum cordibus non tantum caritatis dona multiplicat, verum etiam roburmentis subministrat, quo in militiam spiritualem conscripti, omnibus vestris impugnationibus reduntur superiores. Adjuro, quoque vos per eximiam illam Christi erga hominem caritatem, quae sanctissimum corpus et preciosissimum sanguinim suo, quae in Eucharistia sub speciebus panis et vini vere et substantialiter ad sunt, illis in cibum potumque spiritualem concedere voluit, in sua passionis memoriam, et in cruenti sacrifii oblationem, cuius virtute omnibus efficiuntur, ostibus fortiores. Qua propter Christiani hominis corpus, quod ad judice vestro, qui in hoc sacramento praesens est, tanto honore dignum habetur, e vestigio deserite. Quid ni ab hoc servo Dei statim receditis, toties ad eo victi, quoties per sacramentum penitentiae vel statui gratiae restitutitus est, vel ampliore justificatione donatus, mundante eum et sanctificante sanguine Christi, cuius virtutem sustinere nullo modo potestis. Arguit imbecilitatem vestram ad maiorem confusionem, quod Christianos in infirmitate constitutos tentationibus vestris infestantes per virtutem extremae unctionis, a Christo instituta no raro fugiemini, et animas, quarum perditioni initias, ad beatorum sedes angelico ministerio, deferi, cum vestra indignatione videre compellamini. Ita unc, quoque ig discedite, eius Christi virtute constricti, in cuius nomine vos adjuro. Recordari enim vos oportet, quas Christus Dominus, per ordinis sacramentum servis suis, potestatem dederit calcandi, super serpentes, et scorpiones, omnemque virtutem vestram pedibus eorum subjecerit. Unde et ego, quam vis indignus et peccator, ad ignominiam vestram pedibus istis evangelicis vos natura superiaris concultro, et in nomine Iesu, qui anc mi dedit potestatem, vos protrudo, mandoque ut ab hoc servo Deis exeatis, eumque vexare desinatis, deque ulteris accedatis ad eum. Sed et probescitis spiritus immundi,
qui carnis purcitias diligentes, fortitudinem abetis in lumbis vestris, et virtutem in umbilico ventris vestri. Quantum de viribus vestris, ademptum sit, cum Christus Dominum, matrimonialem contractum sacramenti, honore nobilitans, amorem coniugum naturalem sublimavit, in spiritualem caritatem, ut esset honorabile coniugium in omnibus et totus immaculatis. Quid ergo tot sacramentorum virtute attriti, viribus vestris confiditis, nec ad terribile Dei nomen, in quo vos adjuro, continuo fogam capitis? Discedite toties victi, discedite viribus destuisti, discedite coram Christo Domino imbeciles, qui vos uti per sacramenta sanctissima, in hoc saeculo hominibus vincendos exposuit, ita in die judici, sempiternis ignibus, cruciandos addicet, qui est honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Exprobratio in Satanam. O miseri me, et nequissime spiritus, ecce contra te tuum factorem, ac punitorem invocavi, cuius longanimitatem contemnere non consuevisti impune. Reminisci debuisses, quem ad modum in te, et quam juste statim ab initio tuae conditionem animat verifitit. Audi, miseri me, opprobrium tuum, vos spiritus nunc quidem brutales, olim etiam omnibus nobiliores, omnes ad Deo omnipotente, producti fuistis. Donis naturalibus sublimes, sed gratuitis sublimiores, qui in ipsum hoc vestrae conditionis exordio, conditori vestro non solum in grati. Verum etiam rebelles, extitistis, in superbiam, in livorem, et odium maximum prorumpentes. Ingratitudinem maximam, o inauditam temeritatem, o flammis aeternis excenderum seclus, audiatis quid te vestro principe, et singulis vestrum, suo modo sub figura Nabucodonosor superbissimi, immoquite Nabucodonosor ad instar Satanae, dicat per Isaiam, magnus est admirabilis conditer vestrer. Quomodo inquit Chiedidisti in celo Lucifer, qui maneorie baris, corruisti in terram, corruisti inquam tu, qui tua pulcritudine delectatus, dicebas in corde tuo, tuum scilicet blasfemando conditionem, unde laudari debuisses, in caelum conscendam, super astra caeli extalbo solium meum. Sedebo in monte testamenti, in lateribus aquilonis, ascendam super altitudinem nobium, similis ero altissimo. O verbum totius temeriratis, qui per magnum admirabilem Adonai justissime respondeatur, verum tamen o spiritus ingrate, atque superbissime, ad infernum detraeris, in profundum laci, qui te videri in constantam dignitatem, obstinentem corpora humana, et infraintestina scercorea, laetitantem bestiales gestus rugientius. Porcinos, quid semineis eiulatibus exercentem, ad te contemplandur prae admiratione inclinabuntur, ut videant ad quentam profunditam, de tanta sublimitate explosus, ruensque descenderis. Illud vero, miseri me, quomodo suffere iam potes, quod omnipotens Deus de superbissimo regetiri, sub tua persona, qui eum tuo facto doquisti,
per Ezechieliem profitetur et dicit, tu signaculum similitudinis, plenus sapienta, et perfectus decore, in deliciis paradisi Dei fruisti. Omnis lapis pretiosus operimentum tuum, sardius, topazius, et jaspis, chrysolitus, et onyx, et beryllus, et saphirus, et carbunculus, et smaragdus, aurum opus decoristui, et foramina tua, in die quae conditus est, praeparata sunt. Tu cherub extentus, et protegent, et posuite in monte sancto Dei, in medio lapidum ignitorum ambulasti, perfectus in vis tuis adie conditionis tuae, donec inventa est iniquitas in te. In multitudine negotiationis tuae repletas sunt, interiora tua iniquitate et peccasti. Et eiecite de monte Dei, et perdidite o cherub, protegens de medio lapidum ignitorum, quorum consortio te indignum effecisti. Perdidisti sapientiam, Deo teste licet, tu apud, mulierculas, et necromanticos de sapientia glorieris, et ex angelo effectus es bestia te terima, et scabiosa. O miserime, quo nulla creatura miserior, vel impudentior est, quomodo post tantam gloriam audes comparere, et brutales, imo porcinos moliri rugitus. Erubesque miselle et fuge, Dei omnipotentis imperia veritus. Nam ego Iesu Christi Nazareni, crucifixi indignus sacerdos, et famulus, auctoritate et virtute Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancto, et Mater Verbi, praecipio tibi, ut hoc Dei templum desinas occupare. Et contra te invoco sanctam Trinitate, ultricen contumanciae tuae beatam Virginem Mariam, omnes bonorum spirituum coros, omnes electos Dei, quos omnes humiliter precor, ud mi adversum te sint in adjutorium. Fuge miserime, fuge latro, qui aiudex, ad est iratus, ad est contra te judicium Iesu Christi Nazareni, crucifixi, imperet tibi Dominus, qui venturus est judicare vivos, et mortuos, et saeculum perignem. Amen. Lectio Actum Apostolorum. Factum est euntibus nobis adorationem, puellam quam dam abentem spiritum pitonem, obviare nobis, quae quaestum magnum praestabat Dominis suis divinando. Aex subsecuta Paulum et nos, clamabat dicens. Isti homines servi Dei excelsis sunt, qui annuntian vobis viam salutis. Hoc autem faciebat multis diebus. Dolens autem Paulus et conversus spiritui dixit, praecipio tibi in nomine Iesu Christi exire abea, et exi eadem ora, tu autem Domine miserere nostri, Deo gratias. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. In illo tempore, respondens unus de turba dixit, Magister, atuli filium meum ad te, abentem spiritum mutum, qui ubicumque eum apprehendit, allidit illum, et spumat, et stridet dentibus, et arrescit. Et dixi discipulis tuis, ut eiecerunt illum, et non potuerunt. Qui respondet seis dixit, O generatio incredula, quam diu apud vos ero? Quam diu vos patiar? Afferte illum ad me, et atulerunt eum, et cum vidis et eum, statim spiritus conturbavit illum.
et elisus interam volutabatur spumans, et interrogavit patrem eius. Quantum temporis est, ex quae ioc accidit, atilleait, ab infantia, et frequenter eum inignem, et in aquas misit, et eum perderet, sed siquid potest adjuvanos misertus nostri. Iesus autem ait illi, si potes credere, omnia possibilia sunt credenti, et continuo exclamans pater puericum lacrimis aiebat, credo Domine, adjuva incredulitatem meam. Et cum videret Iesus concurrentem turbam, cominatus spiritui immundo dicens illi, surde et mute spiritus, ego praecipio tibi, exi abeo, et amplius ne introeas in eum. Et exclamans, et multuns discerpens eum exit abeo, et factus est sicut mortuus, itaut multi dicerent. Quia mortuus est? Iesu autem tenens manum eius elevavit eum et surrexit. Laus tibi Christe. Per evangelica dicta deleantur, omnia nostra delicta, et instinguatur in te omnis virtus diabolica. Adjuro te per Deum vivum, ut non contradicas verbo veritatis ullo modo, et demendacio in eruditionis tuae confudaris. Da gloriam Deo. Iterum atque iterum adjuro te, ut non loquaris mi, nisi quod verum est, in nomine Domini. Deus omnipotens, qui mortem passus es, in ligno delictorum meorum mane apud me Domine. Sancta crux Iesu Christi miserere nobis, Sancta crux Iesu Christi sit nostra spes, Sancta crux Iesu Christi, omne telum acutum detrae a nos, Sancta crux Iesu Christi da nobis omnia bene, et mane apud nos Domine. Sancta crux Iesu Christi, averte omnium malum a me, Sancta crux Iesu Christi, fac me ad viam salutis, Sancta crux Iesu Christi, repelle a nos omnes qui tribulant nos morte. Sancta crux Iesu Christi, custodi nos, ab accidentibus corporalibus et temporalibus. Crux sancta quam adoramus sit nostra lux, crux sancta nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Iesu Christe Nazarene crucifixe miserere nobis, et invisibile spiritus malignis a nos fugiant, in saecula saeculorum. Amen. In honorem pretiosi sanguinis Domini nostri Iesu Christi, in honorem incarnationis eius, per quam ad vitam aeternam perducere potest, sicut verus Iesus Christus natus est, die nativitatis, et crucifixes est in parasceve. Amen. Ave verum corpus, natum de mater verbi, vere passum il molatum in cruce, pro humani geno, cuius latus perforatum fluxit aqua ex sanguine, est nobis praegustatum mortis in examine. O dulcis Iesu, o pie Iesu, o Iesu Filii Mariae. Amen. Anima Christis sanctificanos, anima Christis sanctificanos, anima Christis sanctificanos, corpus Christi salve nos, sanguis Christi inebria nos, aqua lateri Christis cura nos. Amen. Et gratiamus Dei. Amen. À présent, je vous invite à demeurer dans le recueillement, à visualiser avec une grande précision que tous vos champs de lumière sont purifiés, propres et libres de toute ombre, et que la puissance de la lumière de Jésus-Christ, que sa paix,
demeure avec vous et en vous à tout jamais, et nous rendons grâce pour ce qui vient de s'accomplir. Amen.